Cousin Alassane Sanogo, comment tu dis? Manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ni donso aw minnu bɛ manden kɔnɔ ani aw minnu bɛ manden kɔ kan kuma kelen kana balaba sidan den toro yirijugu feere tɛnɛn den toro yirijugu ladɔ cani bilen ka gorongo bilen fara biriki a dankisɛ dan kuma kisɛ kuma ba den hula yala pucin hula hula k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada alhamdulilahi rabbil alamin bi an bɔra telimana mina an ka video kɛ bi video bɛ kuma mun kan farikolo ɲɛnajɛ ballontan bolola ballontan basketkɛlaw Mali basketkɛlaw u kun ka jouer coupe du monde o éliminatoire la basket ta fanfɛla la u taara u sera u ko k'u tɛ jouer ni denmisɛnnin ninnu ye ne kɛnɛya u ko k'u tɛ jouer halaladenw ko k'u tɛ jouer yɛrɛwolow ko k'u tɛ jouer maliden yɛrɛ ko k'u tɛ jouer musokɔrɔba ɲuman denw ko k'u tɛ jouer cɛkɔrɔba ɲuman denw u ko k'u tɛ jouer a malien basketkɛla minnu bɛ kɔ kan minnu bɔra kɔ kan ka na la ani minnu bɔra Mali kɔnɔ ka taa aw ɲɔgɔn halaladen ta aw ɲɔgɔn yɛrɛwoloden ta aw ye halalaw de sinon salon ta ninnu olu ye dangadenw ye aw ye halalaya de kɛ Mali kɔnɔ fédération sportɛriw n'aw kan ka taa mɔgɔw kunbɛn aw kan ka taa ninnu de kunbɛn Bamakɔkaw n'aw kan ka taa halalaw kunbɛn aw ne ninnu minalen aw kan ka t'u kunbɛn aw kan ka taa yɛrɛwolow kunbɛn ninnu ye coupe ta kaban u k'u tɛ jouer u y'u éliminer mais alhamdulilahi rabbil alamina ko kɛcogo de bɛ ko ɲɛ y'a faamuya wa kuma ko mun ye ɲɛ kuma ko k'a fɔcogo kuma mun ye tiɲɛ kuma ko k'ale fɔcogo n'i ko denmisɛnnin fitinin ma sɔgɔmada fɛ ko y'a fɔ k'i fa ka kɛnɛya a b'a fɔ ko tɔɔrɔ si t'ale fa la mais n'i ko denmisɛnnin ma k'i ba cɛ ka kɛnɛ wa a tɛ kuma i fɛ alors que i dun a bɛɛ ye kuma kelen de ye a bɛɛ ye mɔgɔ kelen de ko ye mais kuma fɔcogo de b'a ɲɛ kuma fɔcogo de b'a tiɲɛ kuma de bɛ mɔgɔ don aridinɛ la kuma de bɛ mɔgɔ don jahanama na n'i y'u talen a kɛnɛ kan o kɔrɔ bu joli kun ka d'u ye n'i y'u talen k'u ka clubw bila k'u ka jamanaw bila ka tila ka taa i y'a fɔ Mali
ko lu ye fasoden ye Maliw fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ taa jouer ka taa Mali kunna wolo minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ kɔ kan u ka fara ɲɔgɔn kan ka taa ni y'u talen a kɛnɛ kan o kɔrɔ k'u jɛra ni joueli ye ni y'u talen a kɛnɛ kan o kɔrɔ u bɛ fɛ ka faso kunna wolo ni y'u talen a kɔnɔ kan a kɛnɛ kan o kɔrɔ u bɛ fɛ ka baso kunna wolo mɔgɔ minnu tɛ fɛ ka jouer équipe min tɛ fɛ ka jouer o tɛ déplacer Salo ni kuma kelen kɛra yan ne y'a f'u ɲɛna n m'u ka prime de match di n ko n'u taara jouer n k'u ɲɔgɔn danga den tɛ o y'a sɔrɔ Salifu Keita m'a dɔn ko Eralisiw ye monument dilan o inauguration don o kɛra u ka départ ye ne k'u kana taa capitaine yɛrɛ ko k'u kana taa mais minnu ko k'u kana taa mɔgɔ damadɔni y'u fara ɲɔgɔn kan ka bɔ olu kɔkɔrɔ ka taa u y'u ba de bɛɛ walon u ye Mali bati u ye Mali ci y'a faamu u y'u cadavrer parce que minnu taara u ye janfancidenya de kɛ anw minnu bɛ k'a fɔ k'u kana taa anw Mali ka di anw ye bilahi talahi Asimu tɛ ne ni malidenya cɛ bilahi parce que ne fa o y'u ka dugutigi ye i y'a faamuya o ye dugutigiso ye ne ba o ye dugutigiso ye ne ba dɔ in o fana ye dugutigiso ye ne bɔnna bɛɛ ye dugutigi jamana yɛrɛ wolodenya da ye dugutigiya ye bilahi ne faw wallahi an ka so an ye dugutigiw ye ne baw ka so olu ye dugutigiw ye ne ba dɔnniw ka so olu ye dugutigi ye donc o cɛ tɛ mun bɛ ne ni malidenya tɛ fa bilahi o cɛ man ca dɛ dɔ fa ye dugutigi ye dɔ fa ye masakɛ mais i b'a sɔrɔ a baw fana tɛ dugutigi a baw tɛ masakɛ mais a fan bɛɛ mais i tɛ se an tɛ se k'a kɛ dɔw bɛ na k'u fa n'u baw to yen ka taa faso kunna wolo Mali tɔgɔ la an bɛ kontan olu bɛ faso bɛɛ la kontan nafolo mun kan ka di olu ma dɔ b'o dun u fa n'u baw place la anw fana minnu bɛ yen n'anw bɛ impôt sara n'an fa n'an baw b'a sara o impôt de kan ka ta ka di basketkɛlaw ma dɔ b'o dun dɔ fa n'a ba masumayalen b'o dun dɔ b'o ta ka t'o wari kɛ k'a denw ka école sara dɔ b'o ta ka t'o wari kɛ ka sunkuru ba furu dɔ b'o ta ka taa vacances la dɔ b'o wari ta k'a ba bila ka taa maga ba kafiriden ninnu basketkɛlaw ma foyi fɔ Salo y'a kɛ u bɔra ne ko ne tɛ n da don Mali basketkɛla cɛmanw ka kibaruya la u ko mun na n ko parce que n ko an si tɛ dangaden i y'o faamuya wa mɔgɔ tɛ kunkolo di mɔgɔ ma ka nɛn bɔ a kɔnɔ i y'a faamu ɲinɛ kun fɔlɔ de ye ɲinɛ n'o bɔra a bɛ fɔ ɲinɛ bɔra sinon a tɔ bɛɛ dɔ bɔra dɔ wɛrɛ bɛna bɔ dɔ bɛ wo la bilahi kumakan saba bɛ bɔ bala minɛbaga da wo in ye bala poro bala ye n sɔgɔ n ye bala bila bala taara n'u nana alhamdulilayi kuna sini i kɔrɔ ne kun tɛ nin dɔn ne ye basketkɛla musomaninw ka binni ko o papier bɛ CNT la n ko cɛmanw fana ka wariko bɛ yen u ka prime ko nin ye coupe du monde éliminatoire ye mais n'u banna ka jouer n'a ka ɲininkali kɛ n'u taara fo coupe du monde finale la Mali basketkɛlaw coupe du monde garanw fo finale la u ni américains jouera finale la o prime match yɛrɛ ma di mɔgɔ minnu ka match ma sɔrɔ coupe d'Afrique coupe du monde finale la coupe du monde éliminatoire olu b'u jigi da o kan coupe du monde éliminatoire mɔgɔ bɛ kiri b'olu la coupe du monde éliminatoire mɔgɔ yanni i ka jigi i bin yɔrɔ la i bɛ jigi i talon yɔrɔ la yanni i ka jɛgɛjalan kɛ ka su fifa i b'a kɛ naji ye k'a da banabaatɔ ma bilahi talahi i y'a fɔ du fuwari o de bɛ sigi banabaatɔ kɔrɔ bilahi talahi banabaatɔ balobaga tɛ sigi a kɔrɔ ordonnance sanbaga o tɛ sigi banabaatɔ kɔrɔ n'a sigira a kɔnɔ banabaatɔ kɔrɔ o tuma u bɛ li de dun wa alhamdulilayi arabil alamina npogotigi ni simina tɛ magaya nɔfɛ ko ye sinon bɛlɛkili ka maga n'a ye bilahi ko wɛrɛ de y'a minɛli magaya nɔfɛ ko tɛ i y'o faamuya donc alhamdulilayi arabil alamina n'u taara k'a yira ko jouer ka d'u ye u y'a faamuya u ni minnu bɛna jouer olu yɛrɛ b'a dɔn k'u ba cɛ ye Mali basketkɛlaw ye olu b'a dɔn k'u ba cɛ u b'a dɔn c'est à dire n tɛ n fa dɔ ye faduna ye quoi bilahi u b'a dɔn k'u ba cɛ ye Mali basketkɛla ninnu ye u taara u y'u jɔ u ma sɔn ka jouer alhamdulilayi arabil alamina k'u ma jouer mun na de un olu yɛrɛ de y'u ka wariw bɔ ka na ko n'u sera a kɛnɛ kan k'u ka transport bɛ d'u ma o ma di de deux prime de match o ma di de trois u ka kɔrɔlen ninnu olu si ma di i y'a faamuya wa mais o tuma na dankadenya de don wa fédération ne y'a fɔ aw ɲɛna i y'o faamuya wa ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko Mali kɔnɔ fédération problème Mali sport ko problème ye fédération fila de fédération de basket ani fédération i y'a faamu de football ninnu de y'a problème ba ye cɛ ka dɔw la aw y'aw sɛbɛ de yira dɛ parce que la i y'o faamuya a y'aw sɛbɛ de yira koyi
parce que duwawu ye tiɲɛ ye ala ka karisa ta ɲɛ ne ta ye mɔgɔ t'o fɔ mɔgɔ tɛ den dɔn k'a kɔsi ma a ye mun kɛ a bɛ kɛ tan de n'i ye tasumacɛla wulilen tobilikɛla sigi cogo man ɲi bilahi n'i ye kaburusɛnna wulilen mun sara hakili b'o muso de la sinon kaburusɛnyɔrɔ tɛ mɔgɔ wuliyɔrɔ ye bilahi talayi muso namarani o cɛ b'a dacogo dɔn muso kelebetɔ o cɛ b'a dacogo dɔn mɔgɔ tɛ bɔ k'i to i tɔgɔ kɔrɔ la koyi i ma hun fɔ i ma han fɔ i ma su fɔ i ma sa fɔ i m'i lasama i b'i ɲɛ tugu bilahi a y'aw sɛbɛ de yira n'aw jouera aw ɲɔgɔn dangaden tɛ n'aw jouera aw ɲɔgɔn dangaden aw ɲɔgɔn sarakaden tɛ manipulation zero aw de bɛ taa jouer dɔw de sigilen bɛ yen olu bɛ wari sɔrɔ aw de kan ko fédération a ɲɛmɔgɔw wari bɛ sɔrɔ aw de kan mais aw bɛ t'o jouer k'olu b'o dun olu sara tɛ ka tigɛ mais aw ka prime de match tɛ di i y'a fɔ u tɛ jouer u fa tɛ jouer u ba tɛ jouer u dɔgɔnin tɛ jouer u den tɛ jouer u ba sinamuso tɛ jouer u ka karilamɔgɔ tɛ jouer u ka dugulamɔgɔ tɛ jouer i y'a faamuya wa mais aw de bɛ jouer olu b'o wari dun i y'a faamuya ka tila ka t'aw sigi k'aw cɛkɔrɔbatɔ nɛgɛ ka t'aw sigi k'aw nɛgɛ hali sunkuru tɛ nɛgɛ cogo min na u b'aw nɛgɛ ten aw ma kɛ dangadenw ye bravo à vous ne tun bɛ nin de nɔfɛ sinon n'aw y'a wari ta ne ka pan paga mais a ye nin de kɛ salon n'aw kun ma jouer sisan kun b'a sɔrɔ ɲinan ta ɲɛnɛbɔra alhamdulilayi rabili alamina i y'a faamuya wa retard vaut mieux que jamais ni ɲɛna san wɛrɛ an tɛ n'a lajɛ supporteru n'aw bɛ basketkɛlaw kama aw kan ka taa ninnu de kunbɛn bilahi ni farikolo ɲɛnajɛ n'aw b'a ka ɲɛtaga nɔfɛ a bɛ taa ninnu de kunbɛn ministre Musa Ag n'i ko k'i bɛna nin fɔ a bɛna fɔ de ko problème dɔ bɛ fédération ni ministère cɛ o ye fédération ni ministère kun o ye fédération tɛ jouer ministre tɛ jouer fédération président tɛ jouer minnu bɛ ka jouer olu ka wari ka d'u ma dɔrɔn o de tɛ yan n'i ye sɔsɔli kɛlen n'i ye i y'a faamu n'i y'a mɛn ADN ko den fa de kɛra fila ye i y'o faamuya wa i ta ye den i ta tɛ den n'i delila ka ba jaba fara i ta ye den i ta tɛ den n'i ni ba dara de i ta ye den i ta tɛ den n'i sɛgɛn naani ni ba ye i ta ye den i ta tɛ den n'i ye cɛbakɔrɔ i ta ye den i ta tɛ den i delila ka se ba ma sinon n'i ma se ba ma i ni t'i ye denko kɛlɛ la ni ni fa bɔlen tɛ i ni ba bɔlen tɛ i ni bɛnkɛ bɔlen tɛ bilahi i ye dangaden de sinon bɛɛ n'u ka mɔgɔ dɔ bɛ bɔ n'a tɛna kɛ faransi denko ye i y'o faamuya wa ka taa ɲɛmɔgɔden sɔrɔ tubabu fɛ n'u ko k'u b'o kuma fɔ ko non ko den ba ko o i y'a faamuya ko tulomasama tun ye suraka de ye dɛ ou bien fa tulomasama o tun ye arabu de ye a bɛɛ bloc de Bâtard den don Jean Paul den b'i bolo sinon fa fini ba fini ok aw bɛ se ka den wolo kɛ den jɛman yɛrɛ kɛ farafinna tubabu i y'a faamuya wa olu tɛ filaw tɛ surakaw tɛ wa i y'o faamuya yefugew tɛ wa mais tubabu Jean den don ou bien Paul den don o sarakadenya don wa basketkɛlaw bravo an bɛ nin de kɛlɛ la an y'aw dɛmɛ nin de kama an y'aw dɛmɛ nin de kama parce que karisa ye mɔgɔ ye a bɛ k'e mun dɛmɛ i yɛrɛ kana kɛ wara ye i y'o fɔ gɔ cɛ ka jugu mais a nanji ka di n'i k'i bɛ kulusiba kala gɔ na yiriboloba caman b'a damu da bilahi yiri jamujan n'i y'a sanfɛ bulu kɛ wari ye wari bulu ye musomaninw b'u furu siri gɔ ma bilahi gɔw b'u mariye gɔ ma gɔw b'u mariye bubu tigɛ ma u b'a fɔ k'olu de bɛ yɛlɛ sanfɛ dangadenya don bravo à vous aw n'aw jouera aw ɲɔgɔn dangaden tɛ n'aw jouera aw ɲɔgɔn sarakaden tɛ n'aw ma jouer aw ɲɔgɔn halaladen tɛ parce que aw wɔsi de don i y'o faamuya Asimu Sara bilahi talayi minute kelen tɛ fara kan a b'a ta a ka prime a b'a ta a ma taa worobinɛw ni kɔlɔnw se prime na aw ta sɔrɔ la wa tiɲɛ de tɛ hali n'a ye ɲumanya kɛ mais a bɛ fɔ aw ta ma sɔrɔ ka t'o don bɛɛ bɛ jouer i ba ka baaraman de ye koyi n'aw m'aw ba ka baaraman defa an tɛ se k'aw ba ka baaraman defa bɛɛ b'i ba ka baaraman de defa a y'aw baw ka baaraman de defa aw ye yɛrɛwolodenw ye i y'a faamu fédération a président bɛ joli ta a sara ye joli ye a bɛ joli sɔrɔ basket ko depuis daminɛ est ce que a avancé la Musa Aga a sara delila ka tigɛ ministre Musa Aga nalen ne de fɔlɔ kun ko k'a ka ɲi mais bi bi in na n ye mun fɔ a ma ni à sa place il devrait même démissionner moi à sa place nin t'a da yan bon FIFA ka papier fana bɔra i y'a faamu u ye mɔgɔ saba bɛ n t'u tɔgɔ fɔ fɔlɔ a fɔra ko k'olu fana gɛn i y'a faamu an bɛna ye o basket ko in na an ye fɛn o fɛn fɔ a bɛ n'a bɛɛ jɔyɔrɔ ye CNT mɔgɔw fana olu k'a fɔ dɔrɔn musomaninw ka wari ka d'u ma i y'a faamuya wa binganni ko ka ɲɛɲini u tɛ foyi la jatɔya ni kakalaya kɔ kunna sini i kɔrɔ ne ye nin fɔ n ka video la ni basketkɛlaw taara alhamdulilayi n'u tɛ fɛ ka jouer avion kɔnɔ don t'u la nin bɛɛ bɛ don avion kɔnɔ nin si tɛ kalo kelen kɛ minnu bɛ extérieur la k'u tɛ don avion kɔnɔ mais ni y'u nalen se k'u bɛ fɛ ka jouer donc n'u nana fana u baw ka baaraman wari n ko ɲamɔgɔden de bɛ ba faciyɛn na bilahi faciyɛn dɔgɔyara cogo cogo i b'a minɛ n'i banna faciyɛn na o ye dangadenya ye
facien dogara togo togo iba mne halala de yo fama danga den de be ban facien na wa nyamogo den de be do facien klado ko e ko chokoroba den do refle na aka nyamogo dia wi ka battaria fina one love au dodo au kana jouer de yo fama na o jouer au no danga dinti au ka prime ne be dawma ja kuya de do sharia de do ya fa malika gele an bebo do oh alhamdulillah rabbil alamin yo fa me oni ni te kelenye problème mu mana ke fédération ni ministère ti aka foi to la aka foi aka papra to la et handicapé autant o handicapé nous oluta netenda do la pourquoi manda do la ma vidéo que parce que o association ni ministère te se ka barake association yo fama nous taraka tan namara nous fra nyogon ka kube to lu jako ka lu durato fra nyogon ka ko sport ko la ouvert ballontan ko la ouvert basket ko la kube tan no lié association no kuma na ministère ba fo abita fédération ni la aw ni fédération ne be barake donc aw be soro ka sauma o ye ministre Moussa Agjoui o de la ne mandat do la do fana bi do fanu babi ka lu durato fana jako do fanu baw fana bi ka soro ka lu durato ka do fanu baw fana bi ka ya fama wa lu durato fere ko wardu saraka dinu ya fama ka soro ka video manu wele ya fama handicapé ou de ya fama ou ka ta jouer de warma soro ka de handicapé ou made est-ce que c'est normal mais ou ta do association do de handicapé nous frangon ka étaté ya fama ou kuntuna ta mali malien do mais association no do kamane mandat do a video là parce que Moussa Agjoui namara nini bolo kele nini sengele nini nyakele nini kungele nini abta alia ka fédération la barabe ke tiedeka na mo ke ka boka na ludura ai mo netenda do la o pata ko netenda do la o kana ko sharia mais problème mu mana ke sa fédération ani sport ministre des sports o kanyenebo foi manyenebo ni yoroni nai foi papra ne enfant na basé na le papra oye e ballontan et football papra ni demsonu ne bise ballontan la fédération mai bebo kalama bon basket ta yoro mogota fo ku mai outra basket bilay mali tra final la coupe du monde basket mais ali malion mabo kalama wa sorambe boako kiriki karakala ali malion mabo kalama o yera fana prime de match madi depuis demsani ma ne yera dogoni bala billahi yafa papa États-Unis depuis luka wakati fo bi u ka wari simadi u ba be kunu ba be anguluti bamadugu denunu u ba be kunu ba be anguluti komodugu denunu u ba be kunu ba be anguluti yafa baleni nuru eni ala chenunu mali basket kala kunu ne balen koroba fait est-ce que obo fa donc voilà le problème mumbe gira asimuna asimu ale kodi koda échouera yafa jeunesse bébé échoué donc Asima échoué mais jeunesse bi ka échoué abe ira Asimna ni échouera be échouera mais on fana te se ka échoué ke tout donc il te échoué mais na demain du mais ni be sans fait il fana dans la djeba mbolo mine ka yele Asimu ne fana be jeunesse bolo mine parce que kuma kan dumani no yafa si je échoue c'est toute la jeunesse africaine qui va échouer c'est toute la jeunesse qui va échouer mais jeunesse fana échoué li sababu kana ki OK parce que kuma kan dumani no yo famewa donc jeunesse ko ite échoué mais fana kana so jeunesse ga échoué et tant que tu es président voilà ne rene Asim ga problème flani neni Asim tout entier ni ko parce que et ce kana ko ni e bina ko an bébé bi donc anga franco ga ke deme donc ça wala ça kana bi mais e de fana kana so anga bi ka so sebe ye kan la yele o tiedu ne bamananga ne kalam o cheshite ibe se ka bamananga menne mais o cheshite mum se ka fa konete bamananga me billahi tala o cheti chedodo e jeunesse beteme basket ko manyene bo ballon o bora ka bin ya famewa ka soro o be jeunesse de baby ke deme mais ballon o bora ka bien kulela kan dafara mo maka suba main am binen ko fa o blala ya fa ango baji ya fa baji kabe deuxième chance di anga coupe du monde taka chena anga kanadi donc mais on daodo ne e kungo kaka taka boyno Asimu imaso antale wola kuma na taraka boy bibi na fle ne katada che ukola ukuma fana mbawni ale présent ko ire la sunoko 20 ans de bika to fanu banu ko présent la sunoko donc no ko kele mbika na fana ka lameke
an fana ka lamɛn n'i ye échoué an bɛɛ bɛ échoué mais an fana tɛ échoué k'e to yen dɛ e fana man kan ka sɔn an ka échoué dɛ an tɛ jɛnɛ ye ka échoué mais i fana tɛ se ka jɛnɛ an ka échoué n'o don dɔrɔn ne bala ta la i y'a faamuya mais ne tɛ se ka na k'an ka kɛlɛ bila cɛ si o cɛ ala m'o cɛ da diɲɛ kɔnɔ ko ne b'i dɛmɛ n'i tɛ ne dɛmɛ parce que anw fɛ yen bɔbɔw fɛ o de ye jɔnya ye ka mɔgɔ dɛmɛ mɔgɔ min t'i dɛmɛ o jɔnya ye ka kule mɔgɔ ka ko la i y'a fɔ mɔgɔ min tɛ k'i lajɛ o jɔnya ye ka boli mɔgɔ kɔ mun tɛ k'a kɔfilɛ i la anw fɛ bɔbɔw fɛ o bɛɛ ye jɔnya de ye ne tɛ kɛ cɛ si ka jɔn ye fo ka diɲɛ wuli bilahi ne tɛ kɛ cɛ si ka jɔn ye n'a ma ɲɛ n tɛ n da de yan sen don ji la n'o y'i kɛ boso n'i y'i sen bɔ ji la i tɛ kɛ hɔrɔn ye ni bolokoli ma bɔ bilakoro ka npogo tɛ d'a ma npogo tɛ sɔrɔ bolokoli tɛ bɔ o bɛ bɛn yan n'a tɛ ɲɛ ne t'o la dɛ ne tɛ cɛ si dɛmɛ o présenté ko ne bala b'i dɛmɛ ko ne bɛ datugu i tile la ne bɛ datugu e nɔfɛ ne bɛ k'e dɛmɛ n tɛ nin bɔ a la o tɛ Amadi ka kɔmɔ ko ye kɔmɔ bɛ Amadi bolo ni kɔmɔ bɔra Amadi yɛrɛ b'a dogo o bɛ se ka kɛ yan an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ ni justice jumɛn bɛ se kɛ justice bɛɛ Asimu ta ye tiɲɛ de tɛ yan justice Asimu ta ye ni mun ko ko mun don u ye coup d'état kɛ o c'était pas normal mais yafa ma k'u ma jɔn yafar'u ma juge tɛ yan ɔ mun ye coup d'état kɛ ni juge yafar'u ma o tigi bɛ dɛsɛ k'a fɔ ko juge tɛ yafa ale défamagaw ma an tɛ ɲɔgɔn nɛgɛ foro ka bɔ a ɲɔ man ca bilahi duba kɔnɔ ni ɲɔ susulaw y'u kamankɔrɔla dogo ɲɔgɔn na ɲɔ tɛ se ka jɛ den b'a fa kala fɛn bɛɛ la fo si min denyɛrɛninya ko don fa y'o kɛ koyi ni mɔmuso sin ko fa y'o min ni ba sin ko don fa b'a ka depuis a kuruma ne t'o la o aw bɛ kulokuloya la aw bɛ tila ka sɛgɛn aw b'aw da de ne bala ta in da ye n ta in ka video wa ne bɛ lamɛn n bɛ se bamanankan na manja bɛ na kumakan bɛ na wa Asimu nana sɔrɔ ne bɛ ka video kɛ Sokɛli y'a sɔrɔ ne bɛ k'a kɛ mais ne bala tɛ cɛ si dɛmɛ mun tɛ ne dɛmɛ o ye jɔnya y'anw fɛ ne tɛ kɛ jɔn ye ne fa balola ka s'a ma video kɛ ne kɔrɔkɛ si ma kɛ wa ne bala yɛrɛ balola n ka cɛ ne balo bɛ n bolo bɛɛ b'o dɔn mais ne tɛ cɛ si dɛmɛ mun t'a dɔn ye ne b'o kɛ cogo di o ye jɔnya de ye ne tɛ cɛ si ka jɔn ye ni sɔrɔsiw ko don a sɔrɔsi bɛɛ bɛ sara de koyi u donna sɔrɔsiya la u bɛ sara de mɔgɔ si ma jagoya ka don a la u donna a la u bɛ sara o de y'olu fana ka baara ye donc n'i bɛ sara ta i b'i ka baara kɛ mais an b'a ja ɲɔgɔn bolo an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kɛ ne tɛ Mali o e bɛ sara ta Maliko la ne bɛ kule e la e ye président ye Maliko la e sara ka ca ni ne ta i sara ka ca ni n fa ta a ka ca ni n ba ta ye n'i bɛna bɛɛ b'a jɔ ne bɛ k'e dɛmɛ ko Mali e tɛ se ka ne dɛmɛ ko Mali o ye Mali sugu ye o ye Mali sugu ye ne t'o kɛ dɛ bilahi cɛ o cɛ i n'i bɛ président dɛmɛ n'i bɛ datugu a président tile la ça vaut pas la peine rien que la vérité opposition o i y'a faamuya wa transition o ne bala ma dogo mɔgɔ si la ne bɛ ka décourager a ko la parce que a tɛ se ka tɛmɛ ne kun na i bɛ ka ko tile la i bɛ ka dɛmɛbaga hali comédien ou kɛ avion kɔnɔ ka voyager n'u ye comédien ani video kɛla kirikaraw minnu bɛ k'aw nɛni bi o cɛ tɛ yen mun tun bɛ se k'u dɔgɔya i y'a faamu mais an y'u bin k'u to kɔ o mɔgɔ kelenw bɛ balo la an bɛ balo la an kana kunkɔrɔta sɔrɔ olu ka tila k'an datugu an ma kɛ dangadenw ya non ne t'o la o a tɛ bɛn ne kɔni fɛ yen Asimu b'a dɔn mi an ka ni bɔbɔ foyi t'u cɛ fa fɔ tugun a b'a dɔn pɛrɛ ni mun bɛ se ka n ta ɲɔgɔn kan o ka bɔ o ka kɛ ne bala ta kɛ ne kɔni bɛ n tɔgɔ dɔn video kɛlaw n'aw ma sabali caman bɛ kɛ fanga in saraka ye bilahi i bɛ fanga saraka dɔn k'i minɛ fanga ka kɛlɛ kɛ fangako la i ka minɛ o fangako la o fanga ka ban ka sɔrɔ i bɛ fanga juguw bolo bilahi o sarakaya de ye fangako la ne ɲɛ b'o de la ne bala tɛ ne bɛ n ta fɔ para aw bɛɛ b'a dɔn ne bɛ n ta fɔ mais tiɲɛ de don dɛ Mali sɔrɔsiw ka di ne ye kojugu wa ne yɛrɛ ka d'u ye kojugu o cɛw cɛ bɛɛ b'o dɔn Mali tenni donna bɛɛ polisi ni sɔrɔsi ni gendarme tile de sɔrɔsikɛ tile sɔrɔsikɛ défendbagaw sɔrɔsikɛ tile jamana défendbagaw o jamana kɔnɔ mɔgɔ kelenw tile aw défendbagaw tɛ se ka foyi kɛ u tɛ se ka don faso kɔnɔ hali sini Asimu bɛ taa seliba la a bɛ taa foli la Kulukoro Sokɛli bɛ taa foli la Kulukoro i y'a faamu sɔrɔsi in kelen-kelenna bɛɛ i y'a faamu n'a y'a sɔrɔ minnu tɛ mission na bɛɛ bɛ seli k'i fa n'i ba kɔrɔ anw minnu bɛ k'u défend anw bɛ kɔ kan an ma kɛ dangadenw ya ne bala t'a la
ni mun y'a ba den o ka taa video k'a fa n'a ba kɔrɔ Mali la k'a lajɛ i bɛ don n'i donna su fɛ ni dugu jɛra o b'i fara kɔnɔ on défani Assimi 5 colonels u bɛɛ bɛ balo la wa u bɛɛ bɛ place la u bɛɛ bɛ taa seli la u fa n'u baw fɛ yen u n'u denw fana bɛ u seli kɛ u sigiɲɔgɔn min na b'u ye u ta bɔ u sigiɲɔgɔn ye mais olu défendbagaw ye aw minnu ye aw bɛ kɔ kan aw fana an tɛ miiriya n mɛna ka kuma in fɔ n'i tugura cɛw cɛ kɔ bilayi tala in kalela ala la ka san damadɔ kɛ n'a ma mago ɲɛ fara ka bɔ a la a tɛ foyi cɛ ye n'a kun ye ninnu ja minnu y'u ja u bɛ na n'a bɛɛ a cɛ tɛ o cɛw cɛ bɛ ka video kɛ ne bala ko ten dɛ ma damadɔni fɔ i y'a faamuya wa ni bɛɛ bɛ ka kule k'u bɛ ka opposition dɛmɛ transition dɛmɛ olu bɛɛ depuis u tɛ transition kɔ u nana anw sɔrɔ transition kɔ ka transition buruja ka taa ka bɔ transition kɔ ka tila ka segin ka na tugu transition kɔ k'anw to transition kɔ anw n'olu jɔn yɔrɔ de jɔn kan ka bila ɲɛfɛ ne bala de ko u bɔra Buakɔ k'a sɔrɔ anw bɛ Buakɔ contre la olu tun bɛ Buakɔ u y'an buruja bɔ a nɔfɛ i y'a faamuya wa ka tila ka na ka ba bɔ a la ka fara anw kan sɔrɔdasiw nana o y'a sɔrɔ u y'u pan peleketiw ka bɔ anw fɛ ka taa sɔrɔdasi kɛlɛ ninnu buruja i y'a faamuya k'anw to sɔrɔdasiw défendre na ka tila ka na sɔn sɔrɔdasiw fana ye ka na u allié sɔrɔdasiw fana na tuguni k'anw to sɔrɔdasiw kɔ mun ta ye Maliko ye alhamdulilayi bɛɛ ta y'a ye mais bɛɛ bɛ bɛɛ na kuma dɔn bɛɛ bɛ bɛɛ ka video kɔrɔ dɔn bɛɛ bɛ bɛɛ taabolo kɔrɔ dɔn cɛ kelen ma yɛlɛma depuis a sɔrɔdasi ko depuis a ma daminɛ ne don ani tɔw mais caman yɛlɛmana caman da bɛ pla i ko Nɛba Solo ka balani u b'a dɔn pɛrɛ n'i ko an ka kuma u b'u dogo parce que u b'u dogo u ye taa ni kɛ segin ko da mun kɛ nin sɔrɔdasi fanga in yɛrɛ la siɲɛ 2 u bɛ bɔ a la u bɛ tila ka n'anw sɔrɔ yen mun kɛra ne t'a fɔ n kelen ko la dɛ ne ni videokɛlaw minnu bɛ fanga kɔ bilahi hali n'u ye ne kelen wele ko ne kana Mali kɔnɔ videokɛla minnu bɛ transition kɔ u b'a dɔn pɛrɛ ko ne tɛ taa k'u to n'u bɛ yafa u bɛ yafa bɛɛ de ma an bɛɛ bɛ don an bɛɛ bɛ don i y'o fɔ wa n'aw an bɛ ka kuma min fɔ n'aw tɛ k'a lamɛn bilahi an bɛɛ bɛ videokɛ dabila aw kan an tɛ don faso juguya la walahi mais an b'a dabila ni ne a ye ɲininkali kɛ ni ne y'a dabila bilahi n tɛ tile 3 kɛ a bɛ cɛ 100 sɔrɔ mun b'a dabila parce que an tɛ dangadenw ye One love à vous tous. Kana balaba. Ame singana. Basket kala ay mun ka nyena. Supporter ay tu kumbe aka tegere fuku. Yo mun ke nini do. Odo do one love.